Hebrews chapter 12. Jisu ame laga biswas laga yochna. Itu karone ami khan logote gawai laga dangor badal bra sob phale rukhikine ase. Jundu bab ami khan ke aram bra bandi lui aro jundu bari bukhibo di ase. Itu khan sob pichite chari dibo. Ami khan nimite ki rakhikine ase. Itu ke saikine polabo. Ami khan Jisu laga kotha hunibo. Chun biswas suru kura aro thik kuri dia ekjon ase. Kile mane kun bra tai laga agete thaka khushi dikhikine cross te muri bulibi mani luise. Sorombi khaise. Aro itu bichite isor laga singason osorte daina hate boise. Alchi na kuribi. Itu nimite tai ke babibi. Tai ekjon kun nijor oporte pap laga sob biya kam khan bukise. Itu nimite abni kitabi monte duk na papo aro chari na dibo karane. Abni khan pap logote lorai kurato khun ola bole tak duk pa nohoy. Aro abni khan ke bacha koi kine mon dangor kuri di kine mata do abni khan pahuri jaise. Moi laga chokra Prabhu bura ki bhal rasta te jabole nimite sikai ase. Ituke dhamali na bhabibi. Aro jita tai abni ke bhal rasta de jabole nimite sikai tita alchi na kuribi. Kile mane isor kun ke morom kuri tai ke bhal rasta de jabole nimite sikai. Aro kun tai grohon kuri lise tai saja pai. Duk pai thakato hoile bhal rasta de jabole nimite ase. Isor bora abuni khan ke tai laga bacha nisnahi cholai ase. Eneka kun chokra ase tai laga baba pura bhal rasta de jabole nimite nasikai. Judi abuni khan ke bhal rasta to sikai dia nai. Jinika sob manu itu ne sikai laga kamte bhag loikine ase. Titya huile abuni bhal niyom pura jonom nokura chokra ase aro abuni isor laga chokra nohoy. Itu nisena ami khan laga prithibi de thaka baba pura sikai dia kotha to ami khan bisi adhar kuri aro taike sonman de. Titya huile atma de thaka baba ke ami khan sai kine kiman adhar kuri kine thaki bole lage. Ami khan laga baba khan bra ki bhal ase itu tai khan para tak ami khan ke sikai dise. Kindu isor to ami khan bhal hobole nimite sikai de. Itu bra ami khan bi tai laga pabitrota de bhag lobo nimite. Sob omoite bhal rasta de jabole nimite sikai dia to khushi laga nohobo bi pare. Kile koile sikai dia to dukhi pai. Kintu kun itu pura sikiloi tai khan pichite itu pura dharmikta laga ananto bol duriloi. Itu nimide abani laga hat giri kine thakato takot kuri lobi aro abani laga kumchor theng bi takot kuri lobi. Abani laga theng nimite rasta do sita bonai lobi. Itu pura theng to lengra hoi kine na thakibo kintu bal hoi jabo. Sob manu logote santi pura thakibi aro pabitro hoi kine thakibi. Itu nohile kun bi Prabhu ke dikhibole na paribo. Sabi isor laga anukra bra kun bi kumti hui kine na thakibo nimite. Aro tita laga jor kun logote bra bi olai kine diktar koribo na dibi. Kile kuile itu bra bisi manu letera hui jabo pare. Abni khan majote kun bi mangso laga icha bra thaka nohobo lage. Isau nisna ababitro na thakibo lage. Kun ekbar khabo nimite tai nijor laga naam to bikri kuri dise. Abuni khan jani itu pichite bi jitia tai ashirbat pabole nimite icha kurisile tai ke tyak kuri dise. Kile mane tai mon gura bole nimite aro homoi pa nai. Tai kandi kine suko pani ulai libi iku pa nai. Hilibo napara rajyo. Kile mane abuni khan kiba ekta chu bole para laga. Juli thaka jui andhera mon duk hoa dangor mon duk aro tufan nohile ekbar bigul bujai dia homoite nohile kundu awas kotha koa hunise Israel manu khan big mangise aro to ekta kotha bi tai khan ke nakobole nimite. Kile mane tai khan ke ki hukum dise itu mani bole para nai. Judi bi ekta janwar para itu pahar ke chui di titya itu ke pathor maribo lage. Itu sabole bisi bhoi lagise aro
মোজেছ পৰা কৈছে, মই বৈ লাগি আছে আৰু কাপি আছে। শুলিবি, তুমি জায়ন পাহাৰতে আৰু ঈশ্বৰ লগা চেহেৰতে আহিছে, চকৰ লগা জেৰুচালাম আৰু 10,000 চকৰটোত খান খুচি কৰা থকা জাগাতে আৰু প্ৰথম বাচ্চা জনম কৰি কিনে মানুহ খান জমা কৰা জাগাতে যোন খান লগা নাম চকৰতে লিখিছে আৰু ঈশ্বৰ কোন চব মানুহ লগা বিচাৰ কৰ্তা আছে আৰু ধাৰ্মিক লগা আত্মা কোন পৰা ঠিক কৰিব পাৰে এইটো ওচৰতে আহিছে। আৰু যীশু নতুন নিয়ম পৰা কথা কৰি দিয়া একজন ওলাই কিনে উটো খুন হালি দিছে, যোনটো খুনটো এবেল লগা খুন পৰা বি ভাল আছে। চাবি, আপুনি লগতে খুন পৰা কথা কৰি আছে, ঈশ্বৰকে মানা নকৰিলে নিমিতে। কেলে মানে ইজৰাইল মানুহ খানকে সমঝাই দিয়া একজনকে মানা কৰা কাৰণে যদি তাইখান পাজিব পাৰা নাই কৈলে, তেতিয়া কোন পৰা আমি খান লগতে চৰকাৰ পৰা কথা পাতি আছে তাইকে মানা কৰিলে আমি খান কেনেকা বাচিব? একটা সময়তে ঈশ্বৰ লগা গাঁও পৰা পৃথিৱীটো হিলাই দিছে, কিন্তু এতিয়া কসম খাই কেনে কৈছে আৰু একবাৰ খালি ইটো পৃথিৱীতেহি নহয়, কিন্তু চকৰ বি হিলাই দিব। কিন্তু ইটো কথা আৰু একবাৰ লগা মতলব আছে, সৃষ্টি কৰা জিনিস খান চবটো হিলাই কিনে খতম কৰি দিব। তেতিয়াহি কি জিনিস হিলাই দিব নাপাৰে ইটোহি থাকি যাব। ইটো নিমিত্তে আমি খান কিতাপি হিলাবলৈ নাপাৰা লগা ৰাজ্যটো পাই আছে। আমি খান ধন্যবাদ দিব আৰু আমি খান খুচি হৈ কিনে ঈশ্বৰ খুচি হোৱা আৰাধনাতে তাইকে সন্মান দিব। আমি খান লগা ঈশ্বৰটো হইলে জ্বলাই দিয়া লগা জুই আছে।